পূর্বোত্তর প্রান্তীয় মারোয়াড়ি সন্মিলন বিজিনী মহিলা শাখায় উদযাপন করিলে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। পূর্বোত্তর প্রান্তীয় মারোয়াড়ি সন্মিলন বিজিনী মহিলা শাখাৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস উপলক্ষে শাখাৰ সদস্যা শ্ৰীমতী সৰোজ আগৰৱালাৰ বাসস্থানত এটা যোগ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। একেৰাহে হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতো মহিলা শাখাৰ সদস্যাসকলে সম্পূৰ্ণ উৎসাহ, সমৰ্পণ আৰু অনুশাসনৰ সৈতে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। শাখাৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীমতী সুনীতা আগৰৱালাই উপস্থিত সকলো সদস্যক বিভিন্ন যোগাসন, প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যানৰ পদ্ধতিসমূহ অভ্যাস কৰায়। ইয়াৰ লগতে যোগৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে নিয়মীয়া যোগাভ্যাসে কেৱল শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰখাই নহয়, বৰঞ্চ মানসিক শান্তি, আত্মবিশ্বাস আৰু ইতিবাচক শক্তিও প্ৰদান কৰে। এই উপলক্ষে শাখাৰ সম্পাদিকা শ্ৰীমতী গৰিমা আগৰৱালা, উপসভানেত্ৰী শ্ৰীমতী সন্তোষ শৰ্মা, কোষাধ্যক্ষ শ্ৰীমতী মনীষা মুণ্ডৰা তথা সদস্যা শ্ৰীমতী সৰোজ আগৰৱালা, শ্ৰীমতী ৰীতা আগৰৱালা, শ্ৰীমতী সৰিতা আগৰৱালা, শ্ৰীমতী একতা আগৰৱালা, শ্ৰীমতী শোভা আগৰৱালা, শ্ৰীমতী সৰিতা বাজাজ, শ্ৰীমতী সন্তোষ শৰ্মা আৰু অন্যান্য সদস্যাসকল উপস্থিত থাকে। সকলোৱে সম্পূৰ্ণ উৎসাহেৰে যোগাভ্যাস কৰে আৰু নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত যোগক আঁকোৱালি লোৱাৰ সংকল্প লয়। নিউজ ডেস্ক, বিজিনী ফাৰ্ষ্ট 24। थैंक यू सो मच जो योगा दिवस जिससे हम लोग आज ये कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जितनी ये शाखा कमेटी ने मुझे बधाई बोलने के लिए उन लोगों को बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप हाथों को रख कीजिए। मैं निरोग हूँ। 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 मैं बहुत ही निरोग हूँ। मैं बहुत ही निरोग हूँ। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्राच्य शाखा समिति को। थैंक यू सो मच प्राच्य शाखा समिति को। थैंक यू अपने हेल्थ को। थैंक यू अपने हेल्थ को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप हाथों को रख लीजिए और अपनी अपनी आंखों को लगाइए।